Eileen is the niece of Charles Brown, who was the tail gunner on the Lancaster aircraft. Now, we've tried to trace other relations, but it's almost impossible, because when they filled in their next of kin before joining the Air Force, when they joined the Air Force and going flying, then inevitably their next of kin are their father and mother, because they're all very young men. So Eileen, I'm delighted to say we have found, and I'm so pleased you're with us. The crew and its aircraft were from 44th Squadron Royal Air Force. I had the great privilege to command the squadron in the early 1980s, and as you've heard, I'm now privileged to be the president of the Squadron Association. I have with me, scattered around, 4 friends and colleagues who also flew the Vulcan aircraft on 44th Squadron during the Cold War, and all are now members of the association's committee. And we've also got with us another of my very good friends, Group Captain John Laycock, who is our chairman, and we're very pleased to be here in Denmark. During the Second World War, the Royal Air Force's bomber squadrons were controlled centrally by a command named with great imagination Bomber Command. The mortality rate on Bomber Command was extremely high. Out of 125,000 volunteers, and all of the aircrew on Bomber Command were volunteers, out of 125,000, over 55,000 lost their lives. Their cause was just, and they helped to win the peace and the freedoms we all of us enjoy today. Sadly, too many of the Bomber Command aircrew who died have no known grave. However, from today, everyone who comes here and sees that lovely memorial will know that 7 young men lie together close to this spot. Through the memorial, their names live on, and their sacrifices remembered. And indeed, and this I think is very important, is recorded for future generations. On behalf of the 44th Squadron Association, I would like to offer very heartfelt thanks to Per Petterson, who's on my right here, who did most of the very hard work to put this together, and to his colleagues in the Danish Defence Brotherhood, and I know a lot of other people and organisations also contributed, and to all of them our very, very fondest heartfelt thanks. The crew of Lancaster ED 305 took off from RAF Waddington, which is an airfield in the English county of Lincolnshire, exactly 70 years ago today. They did not return home. There is an epitaph which was actually written during the First World War, the words of which could equally have been spoken by any member of this Lancaster crew back in 1943. These are the words: "When you go home, tell them of us, and say, for their tomorrow we gave our today." And they did. Thank you. General, Air Commodore, ladies and gentlemen, we are gathered here today to unveil a monument commemorating 7 brave young men who lost their lives 7 years ago today. Some would probably ask, do we need another monument?
Is it relevant now, 70 years on, a flight from England to drop mines in the waters around Sassnitz in Germany? The mission just happened to pass Denmark because it was the most convenient route. Why a monument in Denmark then? To this I say, yes, we do need another monument. Each man or woman who lost his or her life in the line of duty deserves to be remembered. And the families who live with their loss, they deserve that we remember. This monument should not only remind us of the individuals who paid the ultimate price. We should remember all the brave young men who time and again climbed into their flying machines, well knowing that some would not return. They all showed bravery, both those who returned and those who did not. The monument should also remind us of the continuous struggle for freedom and against oppression. The mission that ended 70 years ago just off the coast here was part of a huge concerted effort that resulted in freedom and democracy in the Western world after the Second World War. To Denmark, it meant that we ended up on the right side of the Iron Curtain, and we were given the opportunity to play a role and contribute ourselves to upholding the world order under the auspices of the United Nations, NATO and the European Union. The effort continues today. It is still necessary to send our young men and women into harm's way to fight against oppression and for freedom and democracy. The monument also serves a purpose in this respect. Our politicians and we, the commanders, need to be reminded of the possible consequences when we send others into battle, because that is what we do. Together with contingents from other nations, British and Danish soldiers, sailors and airmen operate together in Afghanistan, off the coast of Somalia, and not so long ago in the air over Libya. We must continuously strive to give them their best possible preconditions to succeed and to return to their loved ones. So yes, we do need another monument. And yes, it is relevant 70 years on, and yes, it is relevant in Denmark. I would like to thank the members of the association De Danske Forsvarsbrødre for taking the initiative to establish the monument. I would also like to thank all of you who have contributed to make this day possible. And last but not least, thanks to all present here today for braving the cold weather and paying your respect in connection with this unveiling ceremony. Thank you. Ærede gæster, mine damer og herrer. Det er for mig et stort ære, som den britiske forsvarsattaché, til at være til stede ved denne mindehøjtidelighed. Vi mindes i dag de trapper af lederflyver, der gav deres liv under 2. verdenskrig i kampen for frihed. Men jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at vise min respekt sammen udtrykke min beundring for og påskønnelse af alle dem, der har været privat, kommerciel eller militærfolk, der har arbejdet på at bidrage til at gøre denne storslædelse mindesten muligt. Men i særdeleshed de danske forsvarsbrødre, for det er alt deres hårdt arbejde og deres stadige bestræbelse. Det følger de handlinger, som disse, sådan en mindesten som denne, at vi i dag fortsat kan forbi vores tro og vores løfte, der lyder, vi vil huske dem.
Han stillede det spørgsmål til os, hvorfor har vi aldrig nogensinde mindet de gæve flyvere, der styrte i vandet her i Lillebælt. Og han foreslog faktisk, at der skulle rejses en mindesten over dem. Bestyrelsen i Forsvarsbrødrene tog emnet op, og vi besluttede os til, at det ville vi gøre. Men der var jo et økonomisk problem også, at vi skulle samle midler til mindestenen. Og det gik vi så i gang med. Vi skulle også have tilladelse til at få mindestenen sat op her. Det fik vi ret hurtigt, og pengene har vi så søgt fra forskellige fonde og fra enkelte personer. Da vi havde økonomien på plads, så var vi så klar over, at vi bliver nødt til at finde ud af, hvad skete der egentlig helt præcist. Og jeg fik til opgave at begynde at samle informationer sammen. Og det resulterede så i, at jeg i søndags kunne præsentere en lille bog over hændelsen den 10. marts 1943. Ja, det var sådan, at vi meget hurtigt fik henvendelser fra Royal Air Force's 44 Rhodesia Squadron Association, at de meget gerne ville besøge os. Og vi fik faktisk 12 gæster, der gav besked om, at de ville komme herover. Og de ville gerne komme her fredag formiddag. Så skulle de være her fredag, lørdag, og så skulle de så hjem om søndagen. Regimentet stillede køretøjer til vores rådighed, så vi kunne køre op og hente dem ved lufthavnen. Og så skulle vi køre dem på Rys kaserne, hvor der var værelser, hvor de kunne bo i de dage, de nu var her. Og fredag eftermiddag, der havde vi arrangeret et besøg i Christianskirken, hvor vi fik provsten til at fortælle om de meget små glasmalerier, der er derinde. Og vi skulle ud og se de krigergrave, der var over andre Royal Air Force medlemmer, der nu var begravet på Christianskirken. Om lørdagen, der blev gæsterne modtaget officielt på Meldals Rådhus af vores borgmester, og de blev vist rundt i det smukke gamle rådhus. Og over middag, der havde vi fået generalmajor i Bager til at vise rundt på Fredericia Vold. Vi mødte ham ind i Gammel Hovedvagt, og der fik vi så en briefing om det militære Fredericia. Det var en stor oplevelse for dem. Om søndagen havde vi en meget smuk mindehøjtidelighed på den måde, at vi sejlede ud med Marinehjemmeværnets skib Speditøren. Vi sejlede ud på den position, hvor vi ved, at flyet ligger i Lillebælt. Og der blev der lavet en formel søbegravelse. Det tror jeg nok var meget bevægende for vores gæster. Der blev kastet blomster i vandet, og der blev holdt en tale på skibet. Og så var det så her, at vi så søndag klokken 2 kunne afsløre den smukke mindesten, der nu er bag ved mig. Og der var mange mennesker hernede og se på, og der blev holdt taler, og der blev lagt 7 kranse og 3 buketter her. Så det synes jeg nok viser en meget stor velvilje, både af de lokale, der har været her, men også de organisationer, som har deltaget i hele den mindehøjtidelighed her. Det var jo isnende koldt, og vi havde en meget kraftig vind fra nordøst, og det gjorde så, at vi måtte lave en lille ændring. Ideen var, at vi på stedet her først skulle have hørt de 3 talere. Så skulle vi holde en kort pause, fordi vi vidste, at flyvevåbnet havde en lille overraskelse til os. De ville sende 2 F-16 jager over kl. 14.25. Og når det var sket, så skulle kransene lægges. Og til allersidst skulle vi høre last post. Og derefter skulle vi gå op i dykkerklubbens klubhus, hvor jeg skulle præsentere den bog, der var skrevet. Det flyttede vi rundt på. Vi gjorde det i stedet for, at vi lagde buketterne og kransene her, og så gik vi op til klubhuset, og i læ af det hørte vi så talerne. Det var en lille ændring, men det var for at tage hensyn til det lidt barske vejrlige, det var den dag. Opgaven var, at de skulle flyve over til området ved Ryen. De skulle kaste miner ved Sassnitz. Og operationen hed Gardening
willows. Gardening, det er havearbejde, og de skulle over til piltræerne, og der skulle de så smide deres miner. Det gjorde de også. På tilbagevejen bliver de observeret på en radar, der var placeret over ved Bogense. En radarstation, tyskerne havde bygget op, det her i Favn. Og radarstationen alarmerer natjægerne, der var stationeret ned i Slesvig. En af natjægerne blev fløjet af en oberløjtnant Rath. Han var en af Luftwaffes allerdygtigste piloter, og han fik kontakt med Lancaster bombeflyet over Stribhalvøen. Han skød det i brand, og brændende flyver det så her ind over området og bliver yderligere beskudt af et kystbevogtningsskib, der lå i nærheden af den gamle Lillebæltsbro, og så styrte det i Lillebælt. Og man skriver så i de aviser, der så var trykt dagen efter, at der var et stort flammehav i bæltet, og det har selvfølgelig været udstrømmende af brændstof. Ja, det fly, der kommer bullerne ind over her, det styrter så i havet en Lillebælt, cirka i den retning, ud for Ravnsgårdsvej på 20 meter vand. Det blev observeret af brovagten på Lillebæltsbroen, og da det rammer vandet, der kommer der selvfølgelig en voldsom ildsøjle op, fordi der var masser af brændstof i flyet. Vi ved også, at flyet nåede at blive beskudt af kystbevogtningsskibet Adler, som lå i umiddelbar nærhed af Lillebæltsbroen. Og der nåede de at skyde 40 skud med 20 mm maskinkanon.